प्रभुंकर महापवित्र नामर स्तुति हो, ताहांक नामर गौरव हो। मु प्रभु को धन्यवाद दिए। पुनर्बार प्रभु एक सुंदर अवकाश दे अछंती ताहांकर वाक्य को नहीं आपण मानक निकट में आसीबा पाए, ताहांकर वाक्य जरिया रे आपण मानक सहित कथबार्ता हेबा पाए प्रभु यही सुंदर अवकाश देथिबारु मु प्रभु को धन्यवाद देउछि। एवं आजिर नूतन प्रसंग रे एही सेवा कार्य रे आपण समस्तंकु शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टंक पवित्र और बहुमूल्य नाम रे आपण समस्तंकु मु स्वागत करूछि। ख्रीष्ट रे प्रियर भाई और भौणी माने आमे 2022 वर्ष को बा 2022 मसीहा को आमे अतिक्रम करी आमे गोटे नूतन वर्ष रे पदार्पण करियोछु। गत वर्ष 365 दिन पर्यंत आमर प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम सहित से परमेश्वर हेले समस्त विपद आपद से सुरक्षा दे जदि आज आम को जीवित मानक मध्य से रखी अच्छा यह आमर उत्तमता धार्मिकता आमर पवित्रता नुहे, यह ताहांकर अपार दया ताहांकर असीम करुणा आज आम को जीवित मानक मध्य रखी अच्छी से ताहांक नामर स्तुति हो। यही नूतन वर्ष रे पदार्पण करी यात्रा करुथिबा समय रे यही जानुआरी मासरे आमे जे प्रकार जीवित मानक मध्य अच्छु नूतन वर्ष रे पदार्पण करी अच्छु यही पूरी अवस्था रे पुनर्बार मु आपण मानक निकट रे परमेश्वर वाक्य अल्प समय कथबार्ता हेबा पाई चाहे। आजिर प्रसंगर शीर्षक जहाँ आमे कथबार्ता हेबा नूतन हृदय पाइबा निमंते कौन करिबा आवश्यक रहिछि। नूतन हृदय सृष्टि करिबा निमंते बा पाइबा निमंते कौन करिबा आवश्यक रही अछि। यही प्रश्न उपरे आम अल्प समय परमेश्वर वाक्य कथबार्ता हेबा। जदि आपण नुआ वर्ष रे नुआ घर बांधिबा पाई आपण बांचा करिसंती आपण टंका थिले आराम रे बांधी पारिबे। जदि आपण यही नूतन वर्ष रे किछि नुआ गाड़ी आपण किनिया पाई चिंता करिसंती ताहले आपण पैसा थिले आपण निश्चित भाव में किनि पारिबे। जदि आपण यही नूतन वर्ष रे आपण जदि गोटे नुआ जमी गोटे प्लॉट करिबा पाई आपण बांचा करिसंती टंका थिले आपण किनि पारिबे। किंतु नूतन हृदय पाइबा पाई नूतन हृदय आमे स्थापन करिया पाई सृष्टि करिबा पाई आमे कोन करिबा आवश्यक रहिछि। मो सहित आपण माने झिझिकल पुस्तक प्रति ध्यान देवे। मु परमेश्वर वाक्य किछि अंश पढ़ु पढ़ु आमे आग को जीवा। झिझिकल 11 अध्याय 19 पद रे प्रकार लिखा जाए आम्भे सेमानंकु एक चित्त देवा, चित्त माने हृदय देवा ओ आम्भे तुम्भमानंक अंतर रे एक नूतन आत्मा स्थापन करिबा ओ आम्भे सेमानंक मांसरु प्रस्तरमय हृदय दूर करिबा ओ सेमानंकु मांसमय हृदय देबा। परमेश्वर कहती गोटे नूतन हृदय सेमानंकु देबा। केउ मानंकु जेउ माने परमेश्वर उपरे विश्वास करिसंती जेउ माने तांकर मनोनीत लोक मान अटंती सेमानंकु परमेश्वर कहती आम्भे सेमानंकु नूतन हृदय देबा। प्रिय माने आमर हृदय को नूतन करने को आमर हृदय को रिन्यूअल करने को आमर पाखरे कौन सी उपाय नहीं, केवल परमेश्वर ही आमर हृदय को से नूतन करने आमर हृदय को पुनर्गठन करने से सामर्थ्य परमेश्वर अटंती। से नूतन हृदय आमान को देवाई प्रतिज्ञा करिसंती। मात्र से ही नूतन हृदय आमे केते बेले पाई परिबा जदि मो सहित आपण माने झिझिकल 18 अध्याय 31 पद प्रति ध्यान देवे जे से नूतन हृदय आमको केते बेले देवे आमे कौन कले से नूतन हृदय पाई परिबा। एठारे लिखा जाए झिझिकल 18 अध्याय 31 पद रे प्रकार लिखा जाए तुम्भे माने आपणा मानकर कृत समस्त अपराध आपणा मानक ठारू दूर करि दियो ओ आपणा मानक पाई नूतन अंतकरण और नूतन आत्मा प्रस्तुत कर, कारण हे इस्राएल वंश तुम्भे माने कि हेतु मरिब। प्रिय माने मु आपण मानकु एही मरिबा शब्द आमे शुणुथिबा समय रे किछि कथा मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे। जदि 2023 मसीह
ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ରୋଜଗାର କମିଯିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଜମିରେ ଚାଷ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ କେତେବେଳେ ମରିବା? ଯଦି ଆମେ ପାପ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମର ଅପରାଧକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆମେ ମରିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ନୂତନ ହୃଦୟ କେତେବେଳେ ପାଇପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଠାରୁ ଆମେ ବିମୁଖ ହେବା, ପାପ ଠାରୁ, ମନ୍ଦ ଠାରୁ, ଜାଗତିକ ଅଭିଳାଷ ଠାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିମୁଖ ହେବା, ଆମେ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା। ସେହି ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବେ, ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବେ। ଆମର ଅପରାଧ ଆମେ କିପରି ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା? ଆମର ଅପରାଧ ଆମେ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଯୋହନ 8:12 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯିଏ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ କେବେ ହେଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସେହି ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧକୁ, ପାପକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂର କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆସ, ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆସ, ତୁମର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦିଅ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୋର ପାପକୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିବି, ଆଉ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଲୋକରେ, ତୁମର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସେଠିରୁ ବାହାରି ଆସିବି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ସେଇ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅପରାଧରୁ ବିମୁଖ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନୂତନ ହୃଦୟ, ନୂତନ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଜିହିଜିକଲ୍ ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବା। ଜିହିଜିକଲ୍ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ ପାଠ କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା। କେମିତିକା ହୃଦୟ? ନୂତନ ହୃଦୟ। କେତେବେଳେ ଦେବେ ସେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପରୁ, ଅଶୁଚିରୁ, ମନ୍ଦରୁ, ଅଭିଳାଷରୁ ଫେରି ଆସିବା, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବେ। ନୂତନ ହୃଦୟ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନୂତନ ହୃଦୟ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ, ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢ଼ି ନେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ହୃଦୟ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ, ଆଉ ଅପରାଧରୁ, ପାପରୁ ଆମେ ବିମୁଖ ହେଉ, ଟର୍ନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତି। ଓ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ ବା ପଥରର ହୃଦୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପଥରର ହୃଦୟ ଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କଟୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଏ, ବାଧିଯାଏ। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ କଟୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତରର ହୃଦୟ ରହିଛି। ଯଦି ବି ଆମେ 2022ରେ ପ୍ରସ୍ତରର ହୃଦୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଆସିଲୁ, ପ୍ରସ୍ତରର ହୃଦୟରେ ରହି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ କଟେଇଛୁ, ଏ 2023ରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମଠାରେ ଥିବା ସେଇ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବି, ଗୋଟେ ନୂତନ ଆତ୍ମା ଆଉ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବି। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ନୂତନ ଆତ୍ମା ଆଉ ନୂତନ ହୃଦୟ ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ପ୍ରଭୁ
मु प्रस्तर हृदय धरी मु ए 2023 मु बंचिबी ना मो ठारे थिबा ए प्रस्तर मो हृदय को तुमे काढ़ी नियो मु पापरु फेरी आसुची प्रभु मंदरु फेरी आसुची से निश्चित भाव में आमको से साहाय्य करेंगे आम मध्य से मांसमय हृदय देवे नूतन हृदय देवे नूतन आत्मा देवे जो द्वारा आमे ताहांकर आगमन निमंते संपूर्ण निजर इच्छा को मारिदे संपूर्ण भाव में ताहांक इच्छा अनुसार आमे जीवन यापन करिपारिबा। प्रभु ए वाक्य दे आम प्रत्येक को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु।